বুম্বা হ্যাঁ বুম্বা আর ইয়েটা পরে এক পাশে দিয়ে দেয় হ্যাঁ এই দাদা আর একবার বলো কোন পাশ দিয়ে বেরোবো বলো না। আচ্ছা রাস্তা ভালো তাহলে আপনি ইয়ে কাজ করুন একবারে ওই মিষ্টির দোকানটা আছে মিষ্টির দোকান ওই যে জাগরণা সংঘ ক্লাবটা জাগরণা সংঘ ক্লাবটা পার করেই নতুন রাস্তা
गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब
कदम्बवन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद महो मुखरीकृतते मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षण संग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गर सत्फटशङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग गडत् बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुत कुकुतो गडदादिकताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिम्धिमि तध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण बण भिञ्जिमि भिङ्कृत नूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रुतरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लिस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विरलगण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलालसमानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल बाललते सकल विलास कलानिलय क्रम केलिचल कलहंस कुले बलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलिमिलत् भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरळीरववीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्जगते निज गुणभूत महाशबरी गण सद्गुण संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तटपीत दुकूल विचित्रमयूकतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलिमणिस्फुरतं शूलसन्नख चन्द्ररुचे जित कनकाचल मौलिपदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते कृत सुरतारक संगरतारक संगरतारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
कमलं करुणानिलये परिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे मयि कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवम् भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमुकुरुहूतपुरेन्दुमुखी सुमुखी विरसो विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवति कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे मयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন তাই আনন্দিতা শ্যামণী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী উগ্রা শিবদূতি নিমুন্নমালিনী চামুণ্ডা তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন হে ভগবতী মহামায়া তুমি ত্রিগুণাত্মিকা তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী সপ্তগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী তিনি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী তিনি আদিশক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধরী দুর্গা তিনি দাক্ষায়ণী সতী দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে
গাইস, আমি বিপত্তারিণী পুজোর ব্লগটা ছাড়তে দেরি হয়ে গেল এই কারণেই, কারণ আমার ফোনটা প্রচণ্ড প্রবলেম হচ্ছিল। হ্যাঁ, আমি ফোনটা একটু সার্ভিসিংয়ে দিয়েছিলাম, তো যার জন্য ব্লগগুলো ছাড়তে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর একটাও কি ব্যাপার বলতে, ইচ্ছে শক্তির একটা ব্যাপার থাকে। একটা দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তোমরা আর আমার ব্লগকে এখন কমেন্ট করো না, আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা। ঠিক আছে, আমি কিন্তু ব্লগ তোমাদের জন্যই ছাড়ি। আর তোমরা হলো মানে আমার ইউটিউবের একটা ফ্যামিলি, তোমাদের নিয়ে ফ্যামিলি, যারা যারা আমার সাবস্ক্রাইব বন্ধুরা আছো, প্লিজ তোমরা কমেন্ট করো। আমি বারবার এই কারণে বলি, কারণ তোমাদের কমেন্ট পেলে না আমার প্রতিদিন ব্লগ প্রতিদিন ছাড়তে ভীষণ ইচ্ছা করে। প্রতিদিন না হলেও ধরো 2 দিন অন্তর বা 3 দিন অন্তর আমার ছাড়তে ইচ্ছে করে, কিন্তু যেহেতু তোমাদের আমি কোনো কমেন্ট পাচ্ছি না, আমার মানে ইচ্ছা শক্তিটা যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। তো আমি তাই তোমাদের প্লিজ আমি রিকোয়েস্ট করব, তোমরা কমেন্ট করো আমার ব্লগে। আর তোমরা কি ধরনের ব্লগ দেখতে চাও, যেমন এর আগে তোমরা বলেছিলে একটা রান্নার ব্লগ আনো দিদি, আমি রান্নার ব্লগ এনেছিলাম, কিন্তু সেটাতে সেভাবে কোনো মানে লাইক আসেনি, আমি দেখতে পাচ্ছি, তাই জন্য আমি রান্নার ব্লগ আনা টোটালি স্টপ করে দিয়েছি। দেখো, তোমরা যেটাতে তোমাদের ভালোবাসা পাবো, আমি সেই ধরনের ব্লগ আনারই তো চেষ্টা করব, তাই না? তোমাদের যেটাতে ভালো লাগবে। আর সব থেকে বড় ব্যাপারটা হলো যে ব্লগের মাধ্যমে যে আমি তোমাদের যদি কোনো হেল্পও করতে পারি, সেটাও আমার কাছে মানে আমার নিজের থেকে ভীষণ ভালো লাগবে, যে না আমি তোমাদেরকে হেল্প করতে পারছি। যেমন এর আগে একটা ব্লগ এনেছিলাম যে তোমাদের দাদা ড্রাইভিং ক্লাস, সেটাতেও তোমাদের উপকার হয়েছে, অনেকেই কমেন্ট করেছো যে কোথায় শেখানো হয়, কীভাবে শেখানো হয়, এখান থেকেও অনেকের হেল্প হয়েছে। এমন ধরনের কোনো ব্লগ দেখতে চাইলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো। আর আমি এই কারণেই এই মানে সেকেন্ড পার্টে, বিপত্তারিণী পুজোর সেকেন্ড পার্টে এই কারণেই আমি এলাম। ঠিক আছে, এরপরে ইচ্ছা আছে একবার যে লাইভে আসার, তো দেখা যাক কবে কি করতে পারি। তো প্লিজ তোমরা কমেন্ট করো এই মানে সেকেন্ড পার্টটা কেমন হয়েছে, ফার্স্ট পার্টটা কেমন হয়েছে, ফার্স্ট পার্টেও কমেন্ট করো। ঠিক আছে, এতটুকুই বলবো, আর বাড়াচ্ছি না। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না। শেয়ারটা করবে, কমেন্টটা কিন্তু অবশ্যই করবে। কমেন্ট করলে আমি নতুন নতুন ব্লগ আরও আনতে পারবো। চলো, আজকে ব্লগ এখানেই শেষ করলাম, আবার আসতে চলেছে থার্ড পার্ট। তো টাটা বন্ধুরা।